पड़ोशा घरे गामुछा लगे झुली पड़े युवक। दानगदी ब्लॉक टंका थाना अधीन बाड़ीगोठा ग्राम में पड़ोशा घरे जड़े युवक बेकरे गामछा बांधि आत्महत्या करिथिबा जଣାपड़ी। मृतक हेले ग्रामर बाबुली वृत्ति। से दीर्घ दिन हेब मानसिक रोगरे पीड़ित थिले। जहाँ सूचना अनुसार बाबुली गतकाली हठात पड़ोशा घर को पशि बेकरे गामुछा लगाई झुली पड़ते। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ବାବୁଲିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମିତ୍ରା ଟଙ୍କା ଥାନାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 8/25 ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଦାନଗଦି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପରିବାର ସହିତ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଟଙ୍କା ପୋଲିସ ଅଧିକାରିଣୀ ପ୍ରମୋଦିନୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। तदंत चालू रही। सब व्यवच्छेद पर अन्य तथ्य स्पष्ट हो टंका पुलिस पक्षर सूचना मिली।